Hello guys. Nambag nga aldaw tayo. Da kami dito kautungan. Agburas ti nagango. At imot ti klase ti utong mi guys. Atoy dito bunga ti utong burasi mi madamdama. Malpas kami agburas ti nagango. Puno na loom. Ngamin adda nag-order nga kwati kastoy pang inabraw pang adobong utong dito iti utong guys nga kwa pag nating nga mimot iti bangir dito nga utong guys puro ti bukol na di bangir isumot ti nangisit ti bukol na di muna nga nagalaam iti nagango so nga ita agpuros kami ti nga loom nga bunga ti utungin sige dito na nagpuros ka awan sige imbagak mo nagpuros kami ibijok ta kon ta bunga na okay. ibijok ta bunga na Bueno. Ita, makita yung ti bunga ti utong. Dati guys, dati puro ti bukol na. Dito. Dati nga utong. So dito guys, ti kaparmer, ti mula mimot nga utong. Ita dito naluom ti burasim me. Makapya lang para bin-into manin. Dito mo. Timan Dito. dito pangid di ba Basta data sa data. Data ibak mo. ito Di ba misalta? agor oras Agor oras na tan?